क्या बात है, क्या चीज़ है? पैसा पैसा पैसा। बिल्लो रानी, तुम कौन सी जाय के ऊपर जवाब देगा? मेरे पास 36 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी जी, यही वाला बताना जाके बोलना ऑल आई हैव इज मनी मनी, भाई पैसा। घर नामे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घोचू ने हेरा फेरी कर लिया, घोचू ने चोरी चंडाली कर लिया। भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान अपने अपने मर्दों पे भी दे दिया करो, कमेंट वालियाँ। ये मियाँ बीवी मिल के तुम लोग को उल्लू बना रहे हैं। ये मियाँ को भी ना बीवी को भी कोई नहीं उल्लू बना सकता, क्योंकि ये दोनों मिल के तुम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। लेकिन घर का नामे क्यों नहीं हुआ, उसका तो कारण और है। बिल्लो वाज डेस्परेट कि घर नामे क्यों नहीं हुआ, मैं मर जाऊंगी आज ही। जब भी बिल्लो रानी दाल बनाती है, मियाँ बीवी प्याला भर भर के दाल लेके टूट पड़ते हैं और शूट भी कर लेते हैं, एज इफ दाल के प्रमोशन चल रहा है। एक काम करो, बिल्लो दा दलवाइन रेस्टोरेंट खोल लो नाम करके, और बिल्लो वहाँ दाल बनाए बनाए के बेचेगी, अच्छा खासा बिकेगा। प्रमोशन तो हो चुका है भाई, किसी के बाप ने भी नहीं रोक पाना है इस बिल्लो के दाल। खूब बिकेगा, रच रच के बिकेगा। इतना ज़्यादा बिल्लो के दाल लेके प्याला घर भर में दौड़ते हैं, इससे बढ़ चढ़ के कोई चीज़ के प्रमोशन हो सकती है दुनिया में? नहीं हो सकती ना। मियाँ बीवी भर भर के प्याला ऐसे टूट पड़ते दाल पे। इनको खाने पीने को देता कहाँ है कोई, मिलता कहाँ है भूखे नंगे लोगों को। दाल पेल के इतने हवाने बाबर के घर गए कि जाते वहाँ सारी हद पार कर दिए। तो वो क्या किए तो मैं बाद में बताऊंगी। पूरी दुनिया को पता है कि घोचू कभी छक्का मारा ही नहीं है, ना कभी बाप बनाए। और ढोलू को गांव में फेंकने के बाद अब तो तुम लोगों के यकीन हो गया होगा कि ढोलू इज़ नॉट ही सन ना, वो कर औलाद नहीं है। सिर्फ एक सिलेंडर छोटा वाला 3 किलो गैस और 30 अंडा दे के कौन गाँव में फेंक के भाग जाता है बार बार? इस बार तो सिलेंडर और अंडा भी नहीं दिया। पहले सिलेंडर और अंडा दे के 36 बार गिना होगा वीडियो में कि मैंने सब कुछ दे के छोड़ा है। कौन गिनवाता है? सट्टू को 36 बार हनीमून पे ले जाता है, वो भी तो गिना करो। वो तेरी औरत है, उसकी बेइज्जती क्यों करेगा? कोसर के कुछ भी देता है, गिनता रहता है, क्योंकि औरत नहीं है। वहीं पे घोचू के इकलौती दावन एंड ओनली सहेली बोले तो मुजरा बीबी। इस बार मुजरा बीबी, वैसे सबको पता है, साल में 20 बार खुशखबरी का खबर ले आती है कि कोसर के घर खुशखबरी है, कोसर इस प्रेगनेंट। मुजरा बीबी 20 बार कोसर को साल में प्रेग्नेंट करती, जिससे कि सबको पता है घोचू तो कर नहीं पाता है उसे कभी प्रेग्नेंट। तो मुजरा बीबी 20 बार साल में कोसर के गुड न्यूज़ देते देते बेचारी इस बार आए हाय हाय हाय, सारे के सारे बोल हार गई, खुद के छक्का मार गई। ओए होए मुजरा बीबी, मतलब रिएक्शन के सब बोल हार गई, खुद को छक्का मार गई। ओए मुजरा बीबी, क्या कर बैठी तुमने? तो चलते मुजरा बीबी के पर्सनल बेबी के बारे में बताते हैं। वाह वाह मुजरा बीबी, बधाई हो बधाई। तुमने इतना बड़ा सच अपने इतना बड़ा पेट में कैसे छुपाई? चलो तुमने छुपाई, हम क्यों देर करें, हम तो बताएं कि क्यों छुपाई थी अपना बड़ा सच। तो मुजरा बीबी बधाई हो, तो मैं तुम्हारी पर्सनल बेबी का। मुजरा बीबी, तुम वही औरत हो ना जो इब्राहिम को ट्रोल करती हो, किसी को नहीं छोड़ती हो। मुजरा बीबी, देर नहीं हुआ है, तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो मुजरा बीबी, इट्स योर टाइम। तुमने बता दिया ना कि तुम्हारे घर बच्ची पैदा हुई है। अल्लाह ताला उसके नसीब नेक करे, तुम्हारे जैसे माँ के साया भी ना पड़े उस पे। तो मुजरा बीबी, दुनिया में तुम इकलौती माँ हो जिसके लिए लोग दुआ मांगेंगे कि इस बेबी पे तेरा साया भी ना पड़े। साल में 26 बार को सर को मुजरा बीबी खुद प्रेग्नेंट करती है और वो खुद हो जाती है। इस बार खुद हो गई। को सर को 36 बार कहती है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है। लगता है जिस दिन इस पे कुछ मुजरा बीबी के जो मिष्टा मुजरा हेवी पड़ जाता था, उस दिन ये प्रेग्नेंट वाली वीडियो बना देती थी। तो मुजरा बीबी, तुम काहे दिगरी करता है, हम लोग बैठा है ना, चलो तुम्हारे लिए एक रंगीन सा वीडियो बना देते हैं आज हम। तो ये पूरा के पूरा वीडियो मुजरा बीबी पे कुर्बान है। इसमें बिल्लो रानी को भी रगड़ा देंगे थोड़ा सी, क्योंकि वो रगड़ा देने लायक बची है बुढ़ा को छोड़ के बुढ़ापे में। तो मुजरा बीबी, तुम्हारा सच कैसे छुप सकता है? तुम तो छुपा लोगे, दुनिया वाले नहीं छुपने देंगे। ये दुनिया है बड़ी बदतमीज़, जैसे तुम हो, है मुजरा बीबी। आई होप मुजरा बीबी तुम्हें लेसन ज़रूर मिला है, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है। देर नहीं करता लेसन देने में, ज़रूर दिया है।
تو مجرا بیبی میرا نام ہیٹر رکھی ہے نا، مجرا بیبی نو ٹینشن وین ہیٹر از ہیا. ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک. کیسے میرے پیارے پیارے بچہ لوگ؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے. تو ہاں جی بلو رانی کے منہ پہ فل ٹائم کے 12 بجا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پرسوں بھی بولا رہا. گھوچو کے منہ پہ 13 بجا رہا اور باقی کے منہ پہ 15 بجا رہا. تو ان کے 12 13 15 روز بچ جاتی ہے. لیکن بات یہ اتنا نہیں ہے. سٹو اور بلو رانی کی ہوئی ہے زبردست والی لڑائی، مادہ اینڈ ڈوٹا فائٹ. ٹھیک ہے، یہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. ادھر سے بڈھا سٹو کو بلیک میل کرتا ہے، ادھر سٹو اپنی ماں کو بجاتی ہے پونگی. تو یہ اپنی ماں سے لڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سٹو اور بلو کی ہوتی ہے فائٹ ہمیشہ ہوتی ہے. یہ فیسٹ والا فائٹ نہیں ہے. یہ سلمہ اور بلو کی بھی بڑا ہوتی تھی. نجمہ بلو سے کسی کی نہیں بنتی ہے، خاندان میں کسی سے نہیں بنتی ہے. روبینہ سے بھی ہوتی ہے وہی حرکت کرتی ہے نا بڑھاپے میں. اللہ اللہ کرے کے ٹائم چھوڑی چھٹا بندہ رکھو، چھوڑو ادھر پکڑو ادھر. تو بلو رانی عادت سدھار لو، بیستہ ہو رہی ہے تمہاری. اب نہ تو تیسرا خاصم رکھتی، نہ وہ تیسرا خاصم سٹو کو بلیک میل کرتا، نہ سٹو تم سے لڑتی. بات ختم، سٹوری ہوگا. جو مجرا بی بی روزانہ ابراہیم کو ٹرول کرتی ہے، کوثر کو ٹرول کرتی ہے، کوثر کے پریگننسی ناٹک میں کوثر کو خوبے رنڈا مارتی ہے، وہ کیسے بتا سکتی ہے دنیا والوں کو کہ میں گڑبڑا گئی؟ بتاتی تو بددعا نہیں کھا لیتی. تو مجرا بی بی یو گوٹا اسمال بیبی، اس بار یاد رکھنا، جو جھوٹ موٹ گھسیٹ پسیٹ کے ٹٹور مٹور کے باتیں کرتی ہو، یہ سوچنا تمہارے گھر میں چھوٹا والا بیبی ہے، وہ تمہاری کمائی بھی کھائے گا. تمہارا بندہ تو کرتا نہیں ہے کچھ، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. گھوچو 2.0 ہے. جتنے عورتیں گھوچو کے اور سٹو کے فیوا میں ویڈیو بناتے ہیں گھسر پٹر کے، وہ سب کے بندے گھوچو 2.0 ہے. نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. کہتے زور لگا دے سٹو کے جھوٹ کو، تم لوگ گھینچ لو پیسہ آ جائے گا. تو بھائی گھینچ رہے ہیں بیٹھ کے، کیا کر سکتے ہیں. کیری آن، ہو کیئرز. تو گھوچو 2.0 لوگن چھکا بھی مارتے ہیں بھائی، بنا پیسہ کے فری والا چھکا مار دیتے ہیں. تو مجرا والی تم سال بھر کوثر کو بڑا منہ میں ڈالتی ہو، سب کے کومنٹ میں گالیاں تمہارے کارن دیتے ہیں لوگ کوثر کو. کوثر ایک عورت ہے، شی از اے ہیومن بینگ، اور تم یہ بات بھول جاتی ہو اور کوثر کو رگڑ دیتی ہو روزانہ. اور لوگ گالیاں خوب کوٹ کوٹ کے کوثر کو دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف یو. تو مجرا بی بی تھوڑا دھیان میں رکھ کے، چھوٹا بیبی کے ماں ہو تم، ابھی فیڈ کرو اسے اپنا، اور بڑکاکھی نکالے لا بند کرو، نہیں تو تمہارا بچہ تمہارے گودی میں آنے سے ڈرے گا. تو چلتے ہیں سٹو کے گھر. نامے کیوں نہیں ہوا؟ ایکٹنگ ایسے کر رہی ہے جیسے بیچاری نے فیس ٹائم کر لیا ہے. فیس ٹائم اس کے گھر اس کے نامے ہوگا، تو یہ چھو بنا رہی ہے اپنے پبلک کو. روزانہ بلو رانی کو اتنا بھوک ہے پراپرٹی کے، پیپرز نامے نہیں ہوا. شی واز اباؤٹ ٹو کرائی. بلو رانی کو رونا آ رہا تھا صرف اس لیے کہ نہ گھر نامے نہیں ہوا ہے. ایز اے فرسٹ ٹائم اس کے بیٹی پراپرٹی خرید رہی ہے. یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ سٹو روزانہ پراپرٹیز لیتی رہتی ہے. دس از ناٹ ہر فرسٹ پراپرٹی. جس میں بیٹھی ہے وہ بھی ایک اور پراپرٹی ہے. بلو کے رونا نکل پڑا. اتنی بھوکی ہے پراپرٹی کے لیے کہ پراپرٹی کے کارن بڈھا کو چھوڑ دی. تو بلو رانی بھوک کم کرو اپنا، یہ اچھی بات نہیں ہے بڑھاپے میں پراپرٹی کے بھوک رکھنا. بڈھے سے عشق والا محبت والا شادی کری تھی، عشق محبت والا شادی کری تھی، اچانک سے بڈھا کو لات مار دی. پراپرٹی کے بھوکی عورت. شرم کرو بلی. بلبلیا ایسے نہیں کرتے ہیں. پکڑی جاؤ گی دنیا سمجھ جائے گی. دنیا تمہاری بھوک کو سمجھ جائے گی. کب تک تم ایسے حرکتیں کرتی رہو گی؟ کتنے ذلیل اخواری ہوتی رہو گی؟ پوری دنیا میں ذلیل اخوار ہوئی بیٹھی ہے. بابر اپنا گھر صاف ستھرا رکھتا ہے. بابر کی عورت تو ویسے لت بھوسری نے کام کرتی نہیں ہے. بابر خود کرواتا رہتا ہے، جو ہم لوگ کو نہیں نظر آتا ہے لیکن سمجھ آتا ہے. تو ان کے بچے گھر میں شوز نہیں پہنتے. سٹو اور گھوچو بے شرم لوگ، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، وی کین کراس اینی لمٹس. نا ہم لوگ امیر لوگ ہیں، غریبن کے ہم لوگ کے سامنے کیا اوقات ہے. جوتی پہن کے لگے گھر میں. دونوں میاں بیوی جوتیاں پہن کے گھر میں گھس گئے. بےعزتی ہے ان کی. ان میں کلاس ہے ہی نہیں بے غیرتوں کے. تو یہ حرکت ان دونوں نے بابر کے گھر میں کیا ہے. کیک لے آیا تو کیا ان کے گھر میں اگ لو؟
कहीं के लाए हो तो क्या बाबर के घर में हग लो, ऐसा नहीं होता। जूता अंदर पहन के घुस गए। शर्म करो, पैसा आ गई लेकिन क्लास नहीं आई। बिल्लो रानी ने दाल बनाया। दोनों मियाँ बीवी कप ले ले भागे लग गए, प्याला भर भर के पीने लग गए। ऐसे दिखा रहे हैं जिससे दाल के टूटे पड़े हुए हैं, मरभूक एकदम। एक काम करो, बिल्लो दा दाल दलिया बना नाम रेस्टोरेंट करके खोल लो। बिल्लो दी दलवाइन, बिल्लो दलवाइन की रेस्टोरेंट खोल लो, जहाँ बिल्लो दाल बना बना के खूब बेचेगी, क्योंकि तुमने प्रमोशन तो सोशल मीडिया पे कर ही दिया है। अब उसके दाल बेचने से किसी के बाप भी नहीं रोक सकता। तो घर नामे नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। घर नामे कल होगा, आज हो जाएगा, आज उसका घर हो जाएगा। आसमान पे वीडियो टूट पड़ा, मेरा घर। पहले घर नामे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घोचू भड़वई कर लिया। कौन बोल रहा है? इसके 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स, जो इससे दिलो जान से अपने अतड़ी पपड़ी फतड़ी फेफड़ा सब निकाल के इसके ऊपर बिक दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं घोचू ने हेरा फेरी किया है, इसलिए घर नामे नहीं हुआ। हाँ भाई, तुम लोग हम सही समझ रहे हो। घोचू ने हेरा फेरी किया, घर नामे नहीं हुआ। कहा कर लेोगे तुम लोग? तुम लोगों के बाप का घर है। इतना ध्यान अपने अपने मर्दों पे दिया करो, जितना गोचू गोचू करते रहते हैं लोग। तो भाई परेशान मत हो, ये मियाँ बीवी मिल के ड्रामा करते हैं, मिल के प्रॉपर्टी एक दूसरे के नाम खरीदते हैं और मिल के बांट कूट के रखते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, इन्हें कोई उल्लू नहीं बना सकता है। ये दोनों मिल के दुनिया को उल्लू बनाते हैं। बिल्लो रानी को नाना गुल्लू ने धोखा दिया। बिल्लो रानी को भी अपने नाम पे एक घर चाहिए था बिफोर डेथ। मेरे नाम पे भी एक घर हो तो क्या आई कैन टेल फरिश्तस कि मेरे नाम एक घर है। पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है? बिल्लो कहेगी मेरे नाम पे एक घर है। मेरे नाम पे 3 बंदे हैं, तीनों के वेडिंग एनिवर्सरी मैं आज भी मनाती हूँ। और क्या पूछेंगे बिल्लो से? बिल्लो कहेगी मेरी बेटी है, जिसके एक बेटी के 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दामाद हैं। तो ये बताएगी बिल्लो, शी गोट मैनी थिंग्स टू टेल। यार परेशान मत हुआ करो। उसके पास पूरी पूरी कहानी स्क्रिप्ट दे के भेजेगी सट्टू कि अम्मा जब वो हिसाब किताब लिया जाएगा, रीड ऑल दिस, हम तो बगल में रख देगा, तुम उठना तो देख लेना। तो सट्टू और बिल्लो ऐसा कुछ नहीं होता है, मरे के बाद में सीधा ऊपर जाइयो, झरझराते जाइयो। तो ये कोई स्क्रिप्ट वाला चक्कर है ही नहीं। ये माँ बेटी को लग रहा है कि हम लोग कागज़ में लिख के ले जाएंगे और बैठ के गिनवाएंगे 36 करोड़ के प्रॉपर्टी हमारे पास है। और क्या है हमारे पास? 36 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के आई हूँ बिल्लो रानी, दिस वॉन्ट वर्क। तो जाके जवाब असल वाला देना, चप्पल पहन के नमाज पढ़ा तेरा बोलना। आई वॉज वेयरिंग गंदा टॉयलेट वाला चप्पल इन साइड माई बेडरूम, और वही ला पहन के बैठ जाता रहा। तो ये बेशरम बेहाती देहाती बे क्या क्या बोलूँ रे, क्या करे, बेहुदी औरत है, एकदम से बेवकूफ़ औरत है। ऑल शी लव इज़ मनी मनी मनी। पैसा पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा बिल्लो रानी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।